त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन सीनियर डिविजन फुटबल लीग बातले मुंगो कराक सालो उमाकांतो मिनी स्टेडियम थंगलाइका चैंपियन एगी चलो संगते त्रिवेणी संग बातले मुंगो 3-0 गोल नि बिसिंगो त्रिवेणी संग न मैचेन रुई कप्लाई अंका एगी चलो संग बातले मुंगो एगी चलो संग नि अंगै काइनी गोल खलाइका मालसम दंगा आबनो कारिबो बदलि अंगै काइथामनि गोल खलाइका जयनंदा सिंह बातले मुंग पाई कप्लाई अंगै बदलनि कोच कर्नेन्दु देबबर्मा साकैका काइनी बदलनि बागैनो बाताले मुंगो किसा देरा मुंगो क्लाइनानि नांका एगे चलो संगनो सती नैची दग रमै कसारिवै तनिका त्रिवेणी संगनि फुटबलार रक ते फाइटने बाताले मुंगो तेबो काहाम थंगनाय हनै साका एगे चलो संगनि कोच ते खाक्रा फाइसिंके लीको वाइनि बाताले मुंगो कप्लाई अंगमानिनो तै वाइ थामनि बाताले मुंगो शिल्ड चैंपियन एगे चलो संगनि फाइसिं मेचेनै त्रिवेणी संगनि कोच राजु लामा साका बदलनि फुटबलार रक बाताले मुंगो गाहाम केनो थंका बदलनि खरकब्रै फुटबलारनि इंजरी तंगमानि बागै बदलनि खरकब्रै फुटबलारनि इंजरी तंगमानि बागै बदलनि सोनाममानिवो किसा देरा मुंगो क्लाइख्या फियाबा बदलनि फुटबलार रकनि काइसा नताबुक नाहारमुंगते बाताले मुंगरोगो कप्लाई अंगनानि बागै হয় দিছনা আমার তিন চারটা প্লেয়ার ইনজুরি আছে হ্যামস্ট্রিং রাকেশ স্টপার যেটা ভুলে একটা ফাস্ট গোল তারপরে মাঝমাঠে পুয়া নিয়ে লাগা আমার রিজার্ভ বেঞ্চে প্লেয়ার তেমন নাই তারপরও যে খেলছে ভালো কিন্তু চান্স পাইছিল ওপেন ফার্স্ট হাফে ভালো ভালো চান্স পাইছিল হয়তো এটি যদি কনভার্ট হয়ে যেত গা তাহলে রেজাল্টটা হয়তো অন্যরকম এটি আগের ম্যাচের পরে একটা কথা কইছিলেন যে এগিয়ে চলো সঙ্গের বিরুদ্ধে বোঝাটাই আপনার টিমের প্রকৃত শক্তি এখন কি মনে হইতাছে কত ভালো খেলছে ওই টিমের তুলনাতে আমার টিম ভালো খেলছে কিন্তু এইরকম আমার ইও লাগছে না কিন্তু আমার কিছু ভুল যেটা গিফটেড গোল আমি কমুন প্রথম গোলটা আমার গিফটেড গোল আমার স্টপার আজকে আমি আমার যে আমি তার বারে বারে কইছি তুমি কি 100% ফিট না তবু অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন তুমি লিড করতেছো তোমার জিজ্ঞাসা আমি আমার কিন্তু সব ডাউট হয়েছে তে আজকে খেলতাম ঠিক তার সেই গোলটা হয়েছে लीगनि उनलैनि बाताले मुंग अंगनाय उमाकांतो मिनी स्टेडियम लाल बाहादुर बायामगढ़ ते वीरेंद्र क्लबनि बिसिंग ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।